guys, mayong adlaw ka na tong tanan guys, mayong hapon guys, kay hapon naman ron guys, padong na gabi nagsikay-sikay na mi diri sa among panihapon guys, oh. Among sudan guys kay utan nga lawoy guys, no. Nya bulad pud guys. Nya nagluto pa mi og utan, no. Ako ipakita ninyo guys, oh. Oh, dara guys, oh na. Oh, natay malunggay guys, presko kayo guys, gikan sa kaumahan. Oh. Katawa man, oh na. Katawa. Malunggay. Oh, yan nasa tay batong dari guys. Gikan sa umapod, yan nasa tay takway dari, oh na. Takway kanaan ya din dato. Chinese kangkong ya dari kay kalabasa nga puti guys. Kanang kuan guys ba upo og kanang gamay nga kanang ampalaya guys. Nya naapod tay ubi. Oh, ya dari sardinas. Kuan nila labot ng sardinas. Mo ni among pagkaon diri guys. Lami kayo guys. Day pun igo na day gamay ra jud na day. Ang kanang tangkong day ba? Kamay daghan sa garden day. Oh. Ya, dayon guys. Oh, nami dari among lungaganan guys, oh. Oh. Lami kay among kinabuhi guys. Pinubri guys ba. Lami na ni para namo guys. Ay anad naman kay mi ani. So, maura to guys, akong update karong hapuna. Dahang salamat sa paglantaw ani. Bye-bye. Love you all.